Desse gringo aqui que chama Dentro da Maior Favela do Brasil. A vida lá é inacreditável. We've come to this, like, $1 trillion view. O cara fazendo capoeira com o Like, cachorro. $1 trillion view. Pode ir na frente, não aguarde a gente. O jeito que o bondinho embalar te assusta, mas nós tá somando. People make this. Caralho, esse cara tá rimando há tanto tempo que ele tá até Não suado. aguarde a gente. O jeito Isso sim é que o ter bondinho prazer em embalar te assusta, mas rimar. nós tá somando. People make this. 6 hours and 2 minutes I play. You don't have to live here to know that the main problem is sewage. Pô, tenho certeza que tem legenda desse vídeo. É impossível. Ah lá. Ela pra comer. É bom cantar. Manse! Manse! Vai ser POG esse vídeo, hein? Imagina esse ano se esse hit pegar. Mas olha agora, o canalha chegou. O canalha chegou. Following day, Piranha. Do you wanna die? Poggers? Okay, so welcome back to Rio de Janeiro, Brazil. Rio de It's a Janeiro? I've come to my whole life. Obviously today, you can see by the title, we're going into a favela. But before we do that, I just want to show you something. Check it out. Olha, gente, o Cristo Redentor. Sai da frente da legenda. Peraí. Onde é que eu fico? Aqui? Eu vou ficar menor. Pronto. Okay guys, so we've come to the bottom of this massive favela behind us here. Massive Very, favela. a postcard kind of scene here, right? Orochinho. Rocinha. And this is Guilherme, and he's going to show us around. Can you just tell us a bit about this area and our plans basically to walk through, meet some people? And Right. So back in the days, in the 30s until 50s, used to be a farmer. People that were living here, they were just selling fruits and vegetables, and people from the high society from the bottom of the hill. Porra, ainda tá na frente? Vou ter que ficar aqui então. Noggers. We're just buying the fruits and vegetables. The first thing that comes to many people's mind is crime, especially in these areas and in Brazil in general and Rio Yeah. and things. And so crime is really quite prevalent here, right? It is, but believe me or not, only 1% of the people from the slums are criminals. Right. Speaking of the number of population in Rio, which is like almost 7 million people, I would say almost 30% of Rio's population come from the favela. Most of the soccer players come from the favela. Artists, musicians, all the good talent people, man. Right, yeah. So it's more, look, yeah, It gets you emotional, right? emotionally. Yeah, Arrepiou. Arrepiou falando da favela. because like I hope Sinistro. that we can kind of showcase Hashtag sinistro. that, right? Because people are thinking of drugs and narcos and things like that. but Isso é that's, uma like you say, situação 1%, poggers? so- 1%, man, they're all good people, like people that work in your hotel as a waiter, Right. the bell captain, the guy that, you know, carry your luggage, all the good people. The maid that yeah. clean your room. We're gonna get a motorbike and we're gonna head up, right? Absolutely, we'll be able to visit some people's house, Right. connect with people. Where you from, bro? New Zealand. New Zealand? Yeah. Welcome to Favela da Rocinha. Let's go, let's go. Caralho. O motoboy fala inglês. Let's go to the favela da Rocinha. Poggers. Have you lived here your whole life? Yeah, it's like I didn't born here. I just born 2 hours from here. And why did you come here? Because my mom got married with one guy from here. Was because Mano, será que se sair falando inglês com as pessoas, uma hora alguém vai responder achando que é gringo? of this favela that I got some opportunity to travel. Será que tem alguém que faz isso? I lived Pegadinha do gringo. A pegadinha do in gringo. Sweden for 1 year and a half. Sweden. Yeah, Wow. I got married there. Caralho, olha a história do cara. Hours from here. And what life? Yeah, it's like I didn't born here. I just born 2 hours from here. And why did you come here? Because my mom got married with one guy from here. Was because of this favela that I got some opportunity to travel in the world. I lived in Sweden for 1 year and a half. Sweden. Yeah, Wow. I got married there. You got married. Yeah,
I was married, then we broke up. I wanted to come back to my, Right. no. And do you feel safe living here? Yes. Like this is the most safe part of the Rio de Janeiro, because if you go to Ipanema, Leblon, Copacabana, there for you that come from another country, it's gonna be so dangerous. Another people can steal from you, know. Like here we got a law, you know, the drug dealers say, oh, no one can steal from here. If you steal, man, they're gonna cut your hands. Oh well, man. Thank you very much. Yeah. Lore do Rio de Janeiro aí, ó. No Rio de Janeiro, é mais seguro ir pra favela da Rocinha do que pra Copacabana? Legend. Obviously, coming into an environment like this, you know, our Rio de Janeiro lore. preconceived ideas can often get the best of us, and you know, of course, there is danger here. Like, let's be honest, it's run by narcos, drug dealers. But like we were just hearing from my amazing motorbike rider there, he was saying, you know, there's certain rules that the narcos and the gangs put in place, saying don't rob anybody, respect people, otherwise we'll be the police and we'll take stronger action than the police could. Really nice people and such a positive kind of vibe around here, you know. So Esse cara era todo fofinho. we're gonna head up, walk down some of the streets, see if we can meet some more people, and so far it's incredible. Motoboy explaining the RJ lore. Do nada acharam um cara dando mortal na rua. Nossa, quase bicudou o cachorro. We met a man called Vitor, and he's a rapper, so he's going to give us a bit of a preview of his work. Imagina esse ano se esse hit pega. Pode me pedir o que quiser que o piloto te arrega. Munição pra fazer um testinho, meu brinquedo não nega. Gloca dá no baile e ela joga, se esfrega, né? Não é que eu tô calmo com o bonde. Hits e hits no canque chapou. Eu tava bravo isso aqui No canque chapou. So this is another Guilherme, and you're like our feet on the ground, right? Yeah. You're our local contact in the favela here. And so you were just saying it's quite interesting because we've got like $1 million houses right here, and then up here, and it seems to be quite integrated. The favelas in the south, they are located on top of the mountain, so have good views. $1 Million dollar views. Yeah. We are pretty close to everything. Right. Sometimes just one street used to separate the favela and a good neighborhood, rich neighborhood. There is a house that it's considered the most expensive house in Brazil. Wow. It's about like 220 million reais. Okay. It's a lot of money. So right. It's impressive. They're pretty close to us. Da hora quando o cara para falar inglês, ele fala até reais. 2,000 million reais. In the city, you have more than 700 favelas. Wow. Yeah, it's impressive. And this one is the biggest one of the city. It's the biggest one. Todo mundo fala inglês, então. Parece que todo mundo no Rio de Janeiro fala inglês, pelo visto. Eu não sabia disso. And it's one of the biggest. So Guilherme was just telling me an interesting point, right? He was saying like all these cables and things, they're all kind of hijacked from the electricity. Right, and so you as a citizen of Rio, you have to pay an extra 30% on your bill to cover the expenses here. Yeah, because the electricity company won't keep the loss, right? Right. They would have to get the money from somewhere. Get the money from somewhere, right. And they don't pay for water. Right. Some of the slums, they kind of like encourage people to pay like a minimal fee, like, okay, start paying 20 reais, whatever you can, you know. But man, people get addicted for not paying, right? Yeah, of course. They're used to, they don't want to pay. Free money, right? Free money. Right. That's it. But how do they do the water? You were saying that they like they drill steal into from the pipes, ground, yeah, and connect to the pipe. Yeah, they get into some permit connections. Right. Tá, peraí. O que ele tá explicando aqui? Ele tá falando sobre gato? So they just cut the pipe. 20 reais, 3 dólares. And start getting the water from someone else. And the government doesn't want to like step in, or like what's the deal with that? They always find illegal connections, but in the slum, as is run by the narco, it's difficult for them to come here
to regulate. So it's like a combination of corruption and gangs. Absolutely. Also, they don't have sewage. Brazil really need to invest in sewage and education. Education. E cortou. Ó o fute. O futebol é brasileiro. Nova Zelândia, yes, good place. And Nice, man. yeah. Nice to meet you. 6 hours and 2 minutes I play this position. 6 hours and 2 minutes. Don't stop. Mentiroso, mentiroso. Acharam o primeiro He has mentiroso a aí, ó. contract from Guinness Book. Yes, So I have the contract. we need the media to Fique. authorize. O Gari bilíngue, é verdade. Eu já tô tão imerso no vídeo. Eu esqueci que é no Brasil essa porra. Tá todo mundo falando inglês, mano. O cara, todo mundo que ele conversa fala inglês, mano. Que é The isso? result. This position, I bumped the ball 2,210 times. Don't stop. And so he just carries around the ball everywhere he goes. Yeah, because he wants to show. So he's cleaning the streets, but then stops Yeah. to do football. He's paid by the He government. paid by the government. And it's really hard to get into this company, man. Right. Really hard. Porque, olha, cresce tudo pro alto, tá vendo? Vertical. So we're just being invited into a house Fala pra here. eles aí, não repara a bagunça. Pode, entra, não tem problema. So here's the kitchen. Make yourself at home. Thank you. Extremely, extremely hospitable and welcoming people, like beyond, you know, nice. Podiam passar a mão na bundinha desse gringo pra ele ficar em choque, né? Most of the people that live in E falar pra ele, that's how we do it in Rio de Janeiro. the favela, they are migrants from northeast of Brazil. At the beginning, people were looking for like job opportunity here in Rio and São Paulo. So they came from the countryside of Brazil. Porque aqui, cada Chegou abrindo a geladeira dos outros, né? Pô, que isso? Vai filmar a geladeira? Eu não deixava filmar minha geladeira, não. vez que eu vejo aquela turma aqui, eu fico feliz de visitar a nossa favela. He gets so excited, so happy to see us here. It's such a pleasure. He gets so emotion. He gets excited. He loves people to come to his favela, right? Essa é minha mãe. Isso, favela. He's been living here almost 6 decades, 58 years. He's saying like the advantage, like the best part of living in Rocinha, that everything is nearby. He can go to the drugstore, he can go to the supermarket, the beach is nearby, so everything is walk distance, and that's the best part of living in Rocinha. He has no desire to leave Rocinha. Right. He has no desire. What's his least favorite part? Desire to live A Rocinha. parte que eu menos gosto daqui não é de não morar, é de não ver esses esgotos ser The least favorite part of living Rocinha has no sewage. So when there's like heavy rain, floods get into his house, you know, and a lot of rats, the disease from the rat pee. Okay. So a lot of people die for leptospirosis. You don't have to live here to know that the main problem is sewage. Nossa, mano, que bosta. Botaram um vídeo do velho deslizando. Sacanagem, ó. Se fudeu de capacete. Pô, deve ser até pior se fuder de capacete nessa situação. Ai, Hamidu! Ai, Hamidu! Ó, aqui tá muito bagunçado. That was his Leptospirov. living room. Downstairs, he is just kind of like second floor. That's his room. Another, there's 2 fridges. Aqui é o Two quarto. fridges. Right. Yeah. Pode filmar à vontade, aqui não tem. O velho falou, pode filmar à vontade. That's his room. Esse aqui tá faltando uma fase de luz, aí eu tive que puxar isso aqui um bico. Are you using the bike? He's using. You exercising? Porque eu Yeah, ia, he used to go jogging on the Deixa beach, tonto and now na praia. because of the diabetes, aí eu passo he mal. gets a little bit dizzy. Deixa eu botar ela pra cá. Aí o cara vai ver eu fazendo, e gordo. Vai fazer merda, hein? Vai fazer merda, hein? Olha lá, vai derrubar a TV. Quando eu 4 acordo, hours in the morning when e he 2 opens horas up, da noite. and 2 in the evening. Imagina, derruba a TV na hora que tá gravando o vídeo do cara. Ia ser um constrangimento, mano. Nossa. 2 horas da noite. 4 hours. Aí ele dá aquela risadinha, fingir que não tá se importando. A day. And what do you eat for lunch? Salada, Salad. salada. Hoje eu comi uma carninha ensopada.
Mentiroso, mentiroso. Velho é tudo igual, tudo mentiroso. Like some jerk beef. Até tudo inocente, né? Tá com diabetes lá no caralho, colesterol lá no caralho, mas só come salada, né? Estranho. Peixe. Eu comi peixe. Ah, reizinho das FIC. You need to chill. You don't know me like that. You got a problem, you can meet me out back. Look, I don't mean to be a sound rash, just hear me out. So, Guilherme, we've come to this, like, $1 trillion view, right? Yes, It's trillion, not million. It's unimaginable, Yeah, right? right in front of us is one of the upscale neighborhood called São Conrado. Para de ser etarista. Não é etarismo. É um fato. Velho é tudo mentiroso. Velho diabético é tudo mentiroso. It's one of the highest property tax in Brazil. We have almost 800 favelas, 800 slums in Rio. Most of the slums are run by the narco. They're dominated by different drug gangs. So what's it like living here? Que caralho é etarismo? Diz a gurizada que é preconceito com idade. On the way here this morning, you showed me a video that was happening right at that Como tu diagnosticou ele com diabetes, ele falou, tava na legenda ali, basta ler. moment of a carjacking, and there was a guy with a gun, and obviously that's very common all over the city. Probably right now that's happening somewhere, right? So Yeah, what's it like for you living here? We don't get happy when people say, oh, it must be normal for you. It's not normal. We're just trying to survive. We be very thankful when we get home safe. So every time you step out the door, you're in the back of your mind, Always. or even in the front, you're worried. I'm never relaxed. Really? I'm relaxed here right now because I know I'm safe. So that's super ironic because most Yeah. people would never imagine that Yeah. you, as living here, you feel the safest in the favela than you do Exactly. in your own neighborhood. Yeah, because I always say that the criminals work where we live. We live in the tourist area, Copacabana, Ipanema, Leblon. That's where all the hotels are. That's where all the money are, right? Why we feel safer here? Because there is a law by the drug dealers that you have to follow the laws, the rules. You're not allowed to rob here because you get attention by the police. Right. And their main income is selling drugs. Right, so they don't want the police coming in here, they want them out. Exactly. So they do And their business elsewhere and they bring it outside, back here. Yeah. outside, far away from here. None of these buildings have permits, they're just illegal kind of housing. How did that start though? Because surely if somebody started building something, you know, originally the government would have said, can you not? The first favela was built in around 1888, and the government was silent because they were getting votes. Right, right. So look, Nick, as long as you vote on me, Yeah. I allow you to build a house, and it's okay. Bring your family from northeast of Brazil, And no now problem. it's just everywhere. Caralho, foi assim que aconteceu isso? Now I don't know. People say it's like over 300,000 people, you know. Os caras venderam voto com terreno. Cada terreno é um voto. Não é muito worth isso. Seu Raimundo! Seu Raimundo! Reclama aí. Nova Zelândia! Nova Zelândia! Nova Zelândia! Nova Zelândia. Nova Zelândia! É um país bom. Nova Zelândia, caralho. Reclama aí. Nova Zelândia! Nova Zelândia! Nova Zelândia! Os caras de casa já estão acostumados. O velho ele já até aponta pro ouvido, tá ligado? Nova Zelândia! Ó, você já sabe, né? Vai ter que gritar. Zelândia! Vai ter que gritar. Nova Zelândia! Nova Zelândia. Nova Zelândia! É um país bom. Bom! É lá na Austrália, lá, ó. O que tem lá? Metido lá. Nova Zelândia eu sei que é um Mano, eles legendaram os grunhidos que o cara fez, porque ele não falou essas coisas. país lá, ó. O que tem lá? Ele pode até ter tentado falar, mas ele não falou. Lá. Nova Zelândia eu sei que é um bom país, mas ali estudei sobre isso tudo. Mas agora esqueci um pouco. He was talking about one of the politics. One of our governors who is in jail robbed over 1 billion reais. I was teasing him, 1 asking billion him if he reais. liked the guy, Right. and he was saying, "Are you crazy? I hate this guy." Gringo. Gringo? Hey! So they've also got this beautiful amphitheater here. So I guess they have local concerts. And now we're going to MC Piloto's recording studio to hear more of his rap that we heard earlier. But yeah, you can see there's lots of talented people here, you know, it's not just guns and crime. It happens, but it's only a small piece of the puzzle, you know. There's so much more that goes in these hives of life. This is your studio. Aqui é estúdio. Oh, beautiful. Aqui é minha filha que eu falei que foi seu. Essa aqui Caralho, é a velho. minha agora, minha caçula.
E essa aqui é a que faleceu. Essa aqui é a minha avó, que chama de mãe, que faleceu também ano passado. A minha filhinha vai fazer 10 anos. Essa aqui vai fazer agora em março 3 anos. Tem 2 anos e 10 meses. Sabe o piloto não? Mano do céu, esse cara viveu a vida mais desgraçada da história. Para, com a exclusão não se compara. Se tu fala, se repara, se prepara que eu vou, cara, mano a mano. 5 minutos, só sequência na sua cara. Só quem arrisca investir vai correr o risco dos lucros. Fiz meu plantio no passado, hoje só colho os frutos. Essa inveja eu não curto, é mancada, mano, eu surto. Os comédios fica puto que nós tá absurdo. Pode ir na frente, não aguarde a gente, o jeito que o bondinho embalar de assusta. O cara só fala isso e começa a cantar normalmente. Não, pra ele é um bagulho que, né... Ele já lidou, né, com isso. Mas nós tá somando logo no abrotamo, tipo uma Ferrari ultrapassando o Fusca. Somos de outra vida, ficou no passado, mas tá na minha mente como eu não sei. Tô me peidando todo, mano, tinha que ter alguém pra falar, eu tô todo cagado também. Eu não sei o que aconteceu hoje. Tô cagando nas calças desde que eu acordei. Is all the equipment that he's saved from doing motorbike taxi, or is he making money off his music? Or He sold his car. he sold his car. He doesn't make any money with the music. He was an opportunity. He sold his car to build his studio. 17K Brazilian real. What's the dreams for his music career? What would he like to do? Oh, he for his wants life? to be one of the main guys of the rap music in Rio. I would say in Brazil. And Vamos ver MC Piloto. Respeita a minha. Será que é o mesmo cara? Será que tem mais de um MC Piloto? Tá ligado, mas quando nós corre aparece. Ô, sacanagem pegar o vulgo do cara, né? Podia ter colocado MC Copiloto. Aí um dia eles se uniam, o piloto e o copiloto. É esse aqui? Pior que não é. É isso, tem um cara com outro vulgo. Ou com o mesmo vulgo. Fudeu. would you mind asking how he sees his future? Eu enxergo muito potencial em mim, tenho muita fé em mim, acredito muito em mim, tá ligado? E eu sei que eu vou longe, mano. Sem saber fazer, eu aprendi. Porque eu quis aprender, eu sei que eu vou porque eu quero. He only needs an opportunity to launch. Does he have an Instagram that we can share? He has. I'll write it on the screen. Ah, MC Piloto Oficial. Vamos ver. Olha lá o MC Pilotudo. Nossa, qual que é a chance? Ele postou um bagulho hoje. 50 minutos atrás. Pera aí, deixa eu ver, né? Que pelo visto tem mulher pilada. Pelo visto tem mulher pilada nisso aqui. Eu tenho medo de mulher pelada, MC Piloto. De cara murcha, essa tá forte, não. Passo no exame antidoping. Tá chovendo neck shot. Meio chique, meio pique Don Quixote. Sancho pança é uma moto, nego. Só de 660, nego. Cana leva só pinote, nego. Meio pique Don Quixote. Eu sou um Rex. Droga da cara dentro da minha bag. Tenta com nós, mas vê que não consegue. Senta. Eu não consigo ver isso, mano. Eu tenho medo de mulher pelada. Não vai ter como. Fizesse um clipe menos assustador. Tá parecendo um filme de terror isso aqui. Ah, mas o canal do cara é Absolutos Records. Ele trocou de nick, então. Com restrições ao uso de helicópteros durante a pandemia, a Polícia do Rio de Janeiro lança mão da tecnologia para agir contra os criminosos. Hoje, os PMs localizaram traficantes com o auxílio de um drone.
Ai, Aranci, olha o Satanás, o demônio. Johnny Blaze. Aí, começou. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Por que estão apontando arma pra mim? Pode tentar, faz fila que parece guerrilha, admira laser. Tá quando olha a peça brilha, seja bem-vindo à fábrica de fura blazer. Esconde a cara e bota o capacete, que esse projeto fura o teu colete. Pode de bereta, Glock, Thompson, queimando tá alma, pique Johnny Blaze. Pode tentar, faz fila que parece guerrilha, admira laser. Tá quando olha a peça brilha, seja bem-vindo à fábrica de fura blazer. Esconde a cara e bota o capacete, que esse projeto fura o teu colete. Pode de bereta, Glock, Thompson, queimando tá alma, pique Johnny Blaze. Calma, calma, baby, toma R, baby, vai beber meu leite depois que sentar. Esses caras é fake, porra, cheio de rede. Pra mim é band-aid, boto pra ralar. Pique Johnny Blaze, apertando o base, mas fica com esse é safado. Deu pra ver que esse aí é o mais safado do grupo. Começou a falar de beber leite. Esse tempo pra gastar, Glock não é de frente, tá com mira laser no rolê de fez a beat vai mamar. Os cabraba lá do Jaca City, vivendo no estúdio, cozinhando hit. Eu faço muita grana pra jogar nas beat, hoje é na minha laje, não vai ter suíte. Fazendo dinheiro, meu eye se reflete, sigo atirando, mas é só de teste. Essa vida de crime sempre me persegue, tipo 66777. É a visão do certo, só puta na treta. Não se iluda com dinheiro e buceta. Ó o piloto. Deus o capeta, mina de amiga, caixão. Oh, mas ele mandou a diss pro próprio gurizão do grupo. O cara tava falando de buceta agora. E ele falou, não se iluda com dinheiro e buceta. Ele tá passando a visão pro cara. Tá na treta, não se iluda com dinheiro e buceta. Ou visitará, Deus o capeta. Mina de amiga, caixão em vela preta. Olha lá, contra a talaricagem. MC Piloto contra a talaricagem. Mesmo foda-se a inveja, humildade não é render pra comédia. Hoje em dia estão todas aqui na rede. Nossa tropa tá sempre acima da média. Desacreditado, tu tá de bobeira. Tropa do pai é fábrica de peneira. 50 na mira, 30 de esteira. Corola na fuga deixando poeira. Teu pentão de 30 guardado pra tu. Vão ver mais alguns negros com a conta full. Comparar piloto com certos comédia. Comparar diamante com quartzo. Comprar casa de praia em Malibu. RJRC nós na zona sul. Avisar o Jarrulli que eu sou fã do Rulli. Sou American Bully, não pitbull. Mantendo foco, muito frio, habilidoso de faca igualzinho o Buck Barnes. Pode ver que nós quebrar no drill e se tu fala que não, tu tá de sacanagem. Conta no paco, eu faço meu império. A WM saca de poder antiaéreo. Ela entende bem de abate, piano alto e vê que eu falo. Mano, o bigode do cara conectou na máscara, ó. Não dá pra saber onde o bigode dele termina. Pode ser simplesmente um bigode infinito e a gente não sabe. Nada garante que termina aqui esse bigode, tá ligado? Bom, esse aí. Esse é o grupo do MC Piloto. Arc9. Yeah. Ela Yeah. pra comer. O velho parece um YouTube poop. That we can share. He has. Pra comer. Yeah. Ela pra comer. Pode? Aí. Ó. Ah, mentiroso. Fique. Aí eu falo que é tudo fanfigueiro, ó. Ninguém acredita. Eles poderes de Rambo. Eu tenho facão. Viajadinho, ó. Okay. Lombradinho. Very much. Água gelada. 33 years living here, and this is the first time, and it's quite overwhelming. Just by standing. Um velho doido que não fala nada com nada, cheio de faca. Cheio de faca na roupa. At my own house, Faca, I machado. don't feel that Eu falando, pra comer. as a privilege. But when I go to a favela place and I see that if I lived there, I couldn't be standing in my own house. So just the fact of being standing is a privilege. This is mind-blowing. I never thought about it. We think about, I don't know, having nice clothes is a privilege, or having a car is a privilege.
but like just the fact of being erect. Yeah, being able to stand. Ereto. E os caras só falam disso, né? Só quer saber disso. Okay, so we've come into this gallery here and we've met a lovely lady called Barbara. Barbara's running a non-profit organization here where you look after the people, you feed them, you clothe them, you have a nice area here, like a library. Is there a way that people at home watching can help? Our mission is education. We strongly believe that only education may change a life, and the individual that gets education may change society. So that's what mainly interests us. Of course, as we are no profit, we have donations, we survive on this. People living in a favela are human beings. They've got the right to be recognized for their dignity and for their resilience. Money helps, of course, but mainly is your heart that we need. Of course we have got violence. Coração é o músculo mais forte. Everywhere in the world. But this is not the characteristic of a favela. The right to be alive, the right to be recognized as human being and as citizen. That's it. Absolutely beautiful. So if somebody wanted to donate some money, like, can you give an example? How much money will buy what? A lunch, 10 reais. So with less than $2, you can buy somebody lunch, right? Yeah, exactly. Right. Yeah. You see, we give kids something to draw, but we give homework to do. Homework. So they will have to show us what they do. Right. And then we give every kid a lunch. Okay. And this is $1 each. Right. $1 is 19 centavos. Nothing, yeah. So you're combining food with education. Yeah. Absolutely amazing. Because how can they study if they feel hungry? Right. So we give them weapons for their culture, for their education. Pior que é mó pica o sotaque dessa véia, mano. But we give them food. É muito mais da hora falar inglês assim do que tentar. É muito mais based. Okay, I'll leave Do que tentar parecer americano all também. the information for anybody watching this video below and they can look at your website and help out. Yeah, there. sure. Okay. Thank you. Grazie mille. E o mano não vai botar o link na tela? Não botou, foda-se. Quem quiser doar aí pra véia, ó, foda-se. Vai ter que descobrir. Sugarcane, super refreshing in this extremely hot weather. Mano, eu passei até medo de caldo de cana depois que falaram que dá pra pegar doença de Chagas, é isso? Tomando caldo de cana. Isso aí deve ser uma das histórias assustadoras que contam pra ficar com todo o caldo de cana pra eles. É muito bom. É bom pegar doença de Chagas? Ah, se eu soubesse que era da hora. Caralho, nada a ver. Pô, mano, deve ser uma lenda mesmo, mas... Vamos ver aqui. Caldo de cana, doença de Chagas. 70% dos casos agudos de doença de Chagas no Brasil são resultados da transmissão por alimentos como açaí e caldo de cana. No entanto, o protocolo mais usado nos estudos de infecção oral realizados com animais pode estar longe de reproduzir o que ocorre no corpo humano. Pelo menos mais longe do que os cientistas acreditavam até agora. Liderado por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, um artigo pioneiro publicado na revista internacional Lung aponta que a inoculação de parasitas diretamente no estômago de camundongos, usado como modelo para estudo de infecção, tem um resultado muito diferente na ingestão dos patógenos pela boca. E muito texto e muita fique.
Mas é muito bom, caldo de cana é muito pobre. What a day that was. I mean, so lucky to be able to experience that. There were parts of the day we couldn't film. I was told to put the camera down and kind of try and hide it. We were walking past gang members with huge machine guns, and then there were a few guys O cara tomou um apavoro. walking down the alleyways with pistols and things. Of course, there is that danger there. I'm not telling you by any means, full disclaimer, to just go wandering into a favela. Not a good idea, okay? You gotta have systems in place. I'm not saying it's all butterflies and rainbows in there, okay? It's obviously not. You got to be careful. It's not for the faint of heart. I absolutely loved it, and what I'm going to take away from it is just the people. You know, we were welcomed in there, and it had a really calm atmosphere, you know, most of the time. The overwhelming majority of the day, I felt completely relaxed, and I was really enjoying myself being in there. I just want to say a huge thank you to Guilherme and Rafaela. They have a YouTube channel, and they also do tours in Rio. I'll leave that information linked below, and if you're ever in the area, definitely hit them up. They'll look after you, and they're great fun, you know. Again, thank you to Barbara for showing us a beautiful... Vamos ver os comentários. Só vai ter brasileiro, né? Children can't study if they are hungry. Those words really hits home just how much Barbara's help. Vamos ver se tem um bagulho da Bárbara aqui. Aqui, ó. Vamos ver se ainda existe, né? Tem parte 2 esse vídeo? Pô, todo vídeo tem parte 2, mano. Tem que acabar com isso.